बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आले सय्यिदिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो नामुमकिन है कि अगर आप किसी भी किस्म की प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं, चाहे मुलाजमत में चाहे कारोबार के अंदर, तो आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग ना देखे हों कि जिन्होंने आपका नातका बंद किया हो। ऐसे लोग जिनके मुतल्लिक आपको ये समझ नहीं आती हो कि आखिर ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं मानता, और हर वक्त किसी न किसी तौर पर मुझे तंग करने या मेरे ख़िलाफ़ सियासत करने या मेरे कैरियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। बेसिकली ये वो लोग हैं ख़ास तौर पे जो इस तरह की शिद्दत पसंद कार्रवाइयाँ करने से बाज नहीं आ सकते। इनको साइकोपैथ कहते हैं। हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर साइकोपैथ होता क्यों है, इसकी निशानियां क्या हैं और इससे डील करने का बेहतर तरीक़ाकार क्या है। ये बात करना मैं इसलिए भी बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने बहुत सारे मेरे कोलीग्स और अपने जानने वाले दोस्तों के ऐसे तजर्बात देखे, सुने और डील किए हैं कि जो ऐसे किसी शख्सियात के अपने इर्द गिर्द होने की सूरत में, चाहे वो उनका बॉस हो, कलीग हो या रिपोर्टिंग स्टाफ के अंदर हो, वो बेचारे कुछ ना समझ आने की सूरत में किसी न किसी पीर साहब, किसी शेख साहब, किसी आमिल या किसी आलम के पास जाते हैं और उनसे वज़ाइफ या चिल्ले लेकर ऐसे बंदे को डील करने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो इस बात के लिए है कि हमें दुनियावी मामलात के लिए दुनियावी तरीक़ेकार को जानना और उसके मुताबिक अमल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर साइकोपैथ है क्या और उसकी निशानियां क्या हैं, ताकि आप जान सकें कि आपके इर्द गिर्द जो से लोग काम कर रहे हैं उनमें से कौन साइकोपैथ है और उसके साथ, ताकि फिर आप उसके मुताबिक उसको डील कर सकें। साइकोपैथ एक ऐसा इंसान है कि जो एक नाराज़ शख्सियत है, एक मायूस शख्सियत है, और एक ऐसा इंसान कि जो हर एक को अपना दुश्मन समझता है और ये समझता है कि जब तक वो लोगों को नीचा नहीं दिखा लेगा या उनके सरों या कंधों के ऊपर खड़ा नहीं होगा, उसका अपना कद लंबा या बेहतर नहीं हो सकता। निशानियों में से जब मैं बात करूंगा तो आपको फौरी तौर पर आपके दिमाग के अंदर फिरना शुरू हो जाएगा कि मेरे इर्द गिर्द कौन कौन साइकोपैथ है, और आप इसको बेहतर तौर पर जान सकेंगे। साइकोपैथ की सबसे एक अजीब निशानी ये होती है, मेरे लिए अजीब इस वजह से है कि जब मैं पहले नहीं जानता था कि ऐसी शख्सियात ये काम करने वाली साइकोपैथ हैं, और जब मुझे मालूम होना शुरू हुआ तो मैं हैरत ज़दा रह गया। साइकोपैथ नॉर्मली बहुत वेल ड्रेस्ड और बड़े वेल मैनर्ड लोग होते हैं। ख़ास तौर पे अपनी अर्ली जो मुलाकातें हैं, पहली या उसके बाद 2-3 दफ़ा, आपके दिमाग पे इनके मुतल्लिक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप ये समझते हैं कि इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सुलझा, बाखिलाक इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता, और यही आपकी कमबख्ती शुरू होने का आगाज़ होता है, क्योंकि आपके ऊपर एक ऐसा इंसान हमला करने वाला है जिसके मुतल्लिक आप दुश्मनी का कोई तसव्वुर ही नहीं कर रहे। अब करता क्या है, पहली निशानी तो ये बता दी मैंने कि ये स्टार्ट के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरी निशानी ये होती है कि ये अपनी बात से डिसएग्री करना बहुत नापसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को अक्ल-ए-कुल समझते हैं, सबसे बड़ा, सबसे बेहतर समझते हैं। तो कोई भी बंदा जब इनकी मुखालफत में या इनकी अपोजिंग कोई मशवरा, एडवाइस या कोई सजेस्ट करने की कोशिश करे, तो ये फौरी तौर पे किसी न किसी तौर पे रिएक्शनरी मूड के अंदर आ जाते हैं। यानी कि हर वो बंदा साइकोपैथ हो सकता है जो आपकी बात सुनने की बजाय सिर्फ आपके ऊपर हुक्म चलाना जानता हो। तीसरी चीज़ इनकी सबसे बड़ी निशानी जो होती है कि जो मुंतकिम मिजाज होते हैं। मुंतकिम मिजाज यानी कि इंतकाम लेने वाले। ये बात भूल जाइए कि अगर आपने किसी साइकोपैथ को नाराज़ कर लिया है और उसको कोई ना कोई उसकी ऐसी बात उसके मुखालफत में कर दी है जो उसको पसंद ना आई हो, तो इनकी किताब में माफ़ी का कोई तसव्वुर ही नहीं होता। चाहे ये बदला एक दिन में लें और चाहे इनको 5 से 10 साल इंतज़ार करना पड़े, ये आपसे बदला ज़रूर लेंगे। अगर आपने गुफ्तगू के दरमियान या काम करने के दौरान इनकी मुखालफत में कोई काम किया और खुदा ना खास्ता ख़ास तौर पे वो काम ज़्यादा बेहतर हो गया और कामयाब हो गया, तो फिर तो समझिए कि फिर आपकी खैर नहीं है। साइकोपैथ ने आपको रगड़ा लगाना ही लगाना है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर साइकोपैथ बनता किस तरीके से, क्योंकि नॉर्मली ये ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द इतनी नॉर्मेलिटी से पे, चाहे हमारी फैमिलीज़ हों और ख़ास तौर पे क्योंकि आज हम प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं, ये इतने ज़्यादा मौजूद होते हैं कि हमें कभी ये लगा ही नहीं कि ये कोई ख़ास किस्म के डिसऑर्डर या एक नफ्सियाती इशू का शिकार लोग।
بیسیکلی سائیکوپیتھ کے اندر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو فزیکل بائیولوجیکل ایشو ہوتا ہے. مجبوراً مجھے بعض ٹرمز استعمال کرنی پڑیں گی، لیکن ہر ایک دفعہ کی طرح میں کوشش کروں گا کہ ان کو آسان زبان میں یا بہتر سہل طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں. سب سے پہلے جان لیجئے کہ ہمارے دماغ کے اندر اس جگہ پہ اوپر اندر ایک ایمگڈلا نام کا ایک پرزہ موجود ہے، بالکل چھوٹا سا چنے کے دانے کے برابر، جس کا ایک بہت امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ کے ہیپوکیمپس میں یعنی کہ میموری سینٹر کے اندر کسی بھی تجربے یا ایکسپیرینس کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ ایمگڈلا چھوٹا سا پرزہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس واقعے کو یا اس انسیڈنٹ کو یا اس ایکسپیرینس کو میں نے کس کھانے میں رکھنا ہے، خوشی کے، مایوسی کے، ایکسکلمنیشن کے، جوائے کے، انٹرٹینمنٹ کے. سائیکوپیتھ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مختلف شیڈز ہیں، خوشی، غمی، مایوسی، انجوائمنٹ، جوائےفلنس، انٹرٹینمنٹ کا، اس پرزے کے اندر فزیکلی کوئی ایسی رپچر کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ یا یہ چھوٹا ہو جاتا ہے یا اس کے بعض فنکشنز عمل کرنا پہ ناکام ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اپنے کسی بھی ایکسپیرینس کو پراپرلی ڈپارٹمنٹلائز نہیں کرتا. اس کا صرف ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، وہ ہوتا ہے غصہ اور مایوسی. یعنی کہ یہ اپنے ارد گرد کسی بھی ہونے والے واقعے کو اپنی مخالفت میں سمجھتا ہے، کیونکہ اس کا خوشی کا اور دوسرے پرزے یا دوسری جو ان سی جوائےفلنس کی یا خوشی غمی کی کوئی چیز کام ہی نہیں کر رہی. صرف نیگیٹیوٹی والا جو ان سا حصہ ہے ایمگڈلا کا، وہ ہر میموری، ہر ایکٹ کو اس کھانے میں ڈال دیتا ہے. دیٹ از وائی یہ ایک اس قسم کے لوگ بن جاتے ہیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے، آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ حسد کرنے والا اندر سے جل رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے سائیکوپیتھ دوسروں کو جو تنگ کرتا ہے سو کرتا ہے، اس سے بڑی عذاب والی زندگی وہ خود سے گزار رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی خوشی، کوئی انجوائمنٹ، کوئی انٹرٹینمنٹ، کوئی جوائےفلنس تو مل ہی نہیں رہی. اس کے لیے ہر چیز منفی ہے، ہر چیز مایوس کن ہے، ہر وہ چیز جو اس کے ساتھ اس کے سامنے ہو رہی ہے وہ اس کے مخالفت کے اندر ہے. تو یہ ایک بیسک وجہ ہوتی ہے، اور اس کی بعد میں انوائرمنٹ جب اس کے اندر ملتی ہے تو وہ اس کو مزید اجاگر کر دیتی ہے. لیکن اس کی بیس نارملی اکثر لوگوں کے اندر یا انوائرمنٹ کی وجہ سے بایولوجیکل بن جاتی ہے یا بایولوجیکل کی وجہ سے انوائرمنٹل بن جاتی ہے. انوائرمنٹل میں یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کے ایسے پیرنٹس اس کو مل گئے ہیں جو بہت سخت مزاج ہیں، سختی سے بات کرتے ہیں، اپنی چیزیں زبردستی منوانے کی کوشش کرتے ہیں، یا بعض بچے ایسے ہیں کہ جن کو ساتھ خاص طور پہ آج کل کے معاشرے میں بہت زیادہ یہ کام ہو رہا ہے کہ بچے کو گریڈز پہ کہ جی 96%، 99% نمبر لے رہے ہیں، اور کسی بچے کے بیچارے کے نمبر نہ آ رہے ہوں تو نارملی لوگوں کے سامنے اس کو بٹھا کے ذلیل یا بدنام کیا جاتا ہے کہ تم نالائق ہو، تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکے. یہ تو آہستہ 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 ان کا جو ان سے انوائرمنٹ ہے جس کے اندر ان کو ایک ویلن، ایک ناکام انسان بنایا جاتا ہے، تو یہ اس انوائرمنٹ سے یہ سیکھتے ہیں کہ تمام لوگ میرے مخالف ہیں، تمام لوگ مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے ڈیفنس میکینزم کو جگا کے یہ اصل میں دوسروں پہ پھر حملہ کرنا سیکھتا ہے. تو اس کی ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ جو سائیکوپیتھ آپ کے ساتھ کر رہا ہے بیسیکلی وہ اپنے بچاؤ کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس چیز سے بچ جاؤں. آخر میں اس ویڈیو کی طوالت زیادہ نہ ہو تو میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتاتا ہوں کہ خاص طور پہ ورکنگ انوائرمنٹ اور اس پہ بھی کارپوریٹ ورلڈ کے اندر آپ کام کر رہے ہوں اور بدقسمتی سے آپ کا کوئی خاص طور پہ باس یا کولیگ آپ کو سائیکوپیتھ مل جاتا ہے، تو اس کو ڈیل کرنے کے ایک دو چند جلدی سے میں آپ کو مجرب قسم کے نسخے بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے جب بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے فزیکلی یعنی کہ زبانی طور پہ اپنے سائیکوپیتھ کے ساتھ، آپ نے ایز اے لسنر بیٹھنا ہے. ٹاک ویری 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 لیس. اس کو صرف سنیں اور بہت مجبوری کی صورت میں سر کو بس ہلا دیں یا تھوڑا سا ہاں نہ کر دیں. ویسے اس سے احتیاط کریں کیونکہ یہ بڑے چکر باز ہوتے ہیں، یہ جان بوجھ کے کوئی جملہ بھی پھینک کے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس پہ ہاں کس پہ نہ کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس پہ یہ نہ سننا چاہتے ہوں تو آپ اس پہ ہاں کر دیں، اور جس پہ یہ نہ سننا چاہتے ہیں اس پہ اب ہاں کر دیں تو پھر آپ کی اور کم بختی آ جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ سائلنٹ موڈ کے اندر ان کے سامنے بیٹھیں.
रिटन कम्युनिकेशन में इनका एक और बड़ा इशू होता है, क्योंकि ये सबको अपना दुश्मन और मुखालिफ समझते हैं। तो इनका मसला ये होता है कि कहीं कोई मेरे साथ ईमेलें करके या चीज़ें लिखकर मुझे कोई डॉक्यूमेंट करके फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो इनके साथ जब भी आपने रिटन कम्युनिकेशन करनी है, बहुत सादा और आसान और सीधी और मुख्तसर करनी है, और सोच लेना है कि उसके अंदर मैक्सिमम प्रोफेशनल वर्ड्स हों, पर्सनलाइज्ड चीज़ें उसके अंदर आप इस्तेमाल ना कीजिए। तो ये दो चीज़ें करने से काफ़ी हद तक आप इनको बेहतर महसूस करवा सकते हैं और इनसे अपनी जान छुड़ा सकते हैं, क्योंकि एक ख़ास लम्हे तक ये आपको बार बार चेक करते रहेंगे कि क्या आपसे इनको कोई नुकसान है या नहीं है। अगर इनको खुदा ना खास्ता ये लग गया कि आपसे कोई नुकसान है, तो ये या आपकी कोई ड्यूटी ऐसी कर देंगे या आपको किसी ऐसी जगह पे फंसा देंगे कि आपकी अप्रेज़ल या एनुअल जो उनसी आपकी ACR है वो कोई इस किस्म की ख़राब हो जाए कि आपके कैरियर का बेड़ा गर्क हो जाए, या आप डिमोट हो जाएं या फारिगी हो जाएं इदारे के अंदर से। तो कम्युनिकेशन इनके साथ करते हुए, और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नफ्सियाती मसाइल को डील करना नहीं आता, तो खुदारा किसी भी साइकोपैथ को ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब आप इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, चाहे इनका मेगल्डा ख़राब है, नॉर्मली साइकोपैथ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ये चेहरे और फिज़िकल वर्ल्ड की फीलिंग्स को और मूवमेंट को बड़ी जल्दी पढ़ लेते हैं। जहां आपने इनको समझाने की कोशिश की, इन्होंने कहा अच्छा तू मेरा उस्ताद बनता है, मैं देख लेता हूं तेरा, तो नेवर एवर ट्राई टू करेक्ट देम। इनको जो होता है करने दें। आप अपनी नौकरी या अपने कारोबार या अपनी चीज़ के मुताबिक चीज़ों को डिफ़ाइन करके काम कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपको, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके साइकोपैथ के मुंह पे ही ना लगें। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि मेरी 27-28 साल की सर्विस के अंदर पिछले 5-7 साल में मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश ये होती है कि जिसके अंदर मुझे साइकोपैथ होने का शायबा भी नज़र आ जाए, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उससे ज़्यादा बात ही ना करूं। और यही एक बेहतर सुलह में रहने का और बेहतरी में रहने का एक बेहतर हल होता है। तो आज की मैं यहीं पे बात इख्तिताम करता हूं। साइकोपैथ होना और साइकोपैथ की डील करना और इसकी निशानी एक बहुत बड़ा मौजू है, और मुख्तलिफ़ तरह के लोग मुख्तलिफ़ तरीके से डील होते हैं। कोशिश करेंगे कि आइंदा भी इस पे बात करते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।